आठगड़ सहर भितर थिबा एकमात्र बिजू पट्टनायक पार्क गत किछि वर्ष भितर बिजू पट्टनायक पार्क 3 थर उद्घाटन हो साराणी। आज आमे टिके परिदर्शन करबा बिजू पट्टनायक पार्क भितर एनएसी आगे थिबा पार्क रो स्थिति केमिति अछि। प्रथमे आपण को आमे देखैबू, जदि आपण माने गाई रखिचंती ताहले आठगड़ एनएसी आगे थिबा बिजू पट्टनायक पार्क को आसंतु एवं घास काटिकी गाई की खुआइबा देवे। ये एमिति घास सब बढ़ीगलानी। एठी आमे आपण को देखैबू संपूर्ण पार्क रो भितर दृश्य। बहुत सुंदर भाव में पार्क को डिजाइन भी करा जायछि। आ जो ठिकादार मध्य नैथिले से लॉन मध्य पकईथिले। ये लॉन जो लॉन पकईथिले लॉन घास पकईथिले। वर्तमान लॉन घास भितर वर्तमान दुब घास बाहर आरंभ कलानी, जहाँकि कौलिया गाई माने जो माने क्षीर दौरान छोट छोट बाछुरी अच्छी गाई क्षीर दौरान से अति उन्नत धरणर घास ये बिजू पट्टनायक पार्क भितर बर्तमान होती। आपड़ देखुं ये लॉन पड़ा बिजू पट्टनायक पार्क भितर लॉन पड़ा। आ लॉन भितर बर्तमान दुब घास मुंड टेकिलानी। आ छनछनिया दुब घास होती। जो माने भी गाई रखिंट से एनएसी ठू परमिशन नहीं आ भितर को आसतु। ये घास गुड़ी काटिदेले गाई खाइब, अति उन्नत धरणर क्षीर प्रदान करिवो। आमे आपण को टोटाल संपूर्ण देखौचु बिजू पट्टनायक पार्क रो भितर दृश्य। ये भी मध्य लॉन पड़ता। एठी आपण देखंतु किभଳି भाबरे जो ठिकादार काम नैथिले ताकू किभଳି भाबरे से काम करिसंती एथुरु स्पष्ट जणा पडुची। आमे आपण को पूर्वरु अनेक थर अभियोग करिचु। एनएसी कार्यनिर्वाही अधिकारी हुंतु एनएसी नगरपाल हुंतु केही देखिले नहीं। आमे सदा बेले आपण मानकु सचेतन करि आसु, किंतु आठगड़वासी केतेबेले सचेतन नाहंती बा कोनोसी राजनैतिक व्यक्ति सचेतन नाहंती किंबा जो माने बीजेडी दलर काउंसिलर अछंती से माने केही सचेतन नाहंती। 18 गोटी वार्ड रु 17 गोटी बीजेडी, गोटे कांग्रेस काउंसिलर एवं सीए मध्य एठी एनएसी भितर जो पार्क रही बिजू पट्टनायक पार्क रही सी थरे आसिक देखंतु काउंसिलर सदस्य किभଳି भाबरे लॉन भितर बर्तमान घास उठिबा आरंभ कलानी। आउ एथेरे तांकु स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे विधायक तांकु संबर्धना कर सारिचंती। निश्चित भाव से किसी भल काम करथिबे जहाँ न होइतिले विधायक तांकु संबर्धना करनथांते। मु आपनको आज खाली देखौची बिजू पट्टनायक पार्क भितर दृश्य। आपण जुआड़े अनेबे जुआड़े बुलिबे खाली लॉन पकईथिले ता उपरे संपूर्ण दुब घास माड़ी गलानी। आपण देखंतु सीधा सड़क अति सुंदर भाव में ताकू डिजाइन करा जाए। बिजू पट्टनायक पार्क को आठगड़ जो बिजू पट्टनायक पार्क रही एनएसी ऑफिस सामने अति सुंदर भाव में ताकू तैयारी करा जायथला। एवं गत मासे मध्य ए पार्क को आठगड़ विधायक पूर्वतन मंत्री रणदेव प्रताप स्वाई ताकू मध्य उद्घाटन कर सारिचंती। ए पार्क यही उद्घाटन को मिसे 3 थर उद्घाटन हो साराणी। किंतु जो काम होइची नकारात्मक काम ठिकादार ठकीची एवं जहाँ फल लॉन गुड़िक अति निम्नमानर लॉन पकईची ता भितरे बर्तमान दुब घास होगा आरंभ कलानी। एबे आमे जहाँ देखुचु उद्घाटन करदेले विधायक बोधे काम संपूर्ण सरी नाही। से ठिकादार आउ काम करुचंती ना नहीं आमको जना नहीं। ता कहि परिबे केवल नगरपाल कहि परिबे, कार्यनिर्वाही अधिकारी कहि परिबे। एठे गोटे देखंतु पानी रो फुआरा करा जायथला, मेसीन लागि थांता, पानी ऊपर झरी थांता। ये भी मध्य काम हेई नहीं, केवल अधा पंतरिया काम करि देई कि ठिकादार पळैचंती कि काम करिवे कि नाही आगुकू ता मध्य संदेह घरे। एठी ढीप 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 अछि, पिला माने खेलुचंती। आपण देखंतु एठी जुआड़े आपण देखिबे जो सब लॉन पकईथिले ठिकादार ता भितरे सब दुब घास बाहरिबा आरंभ कलानी। जुआड़े देखिए खाली दुब घास। एनएसी तरफ घास काटिया कौन सी प्रकार व्यवस्था करा जाए नहीं, जहाँ फल घास माड़ी 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 गलानी, दुब घास माड़ी माड़ी गलानी। और जो माने भी आठगड़ सहर आखपाख अंचल गाई गोरु रखिंट जो मानकर गाई क्षीर दौची
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଉଦୟ ଲାବଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏନ୍ଏସି କାଟିପାରୁନାହିଁ ଘାସ ତେବେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛନଛନିଆ ଦୁବ ଘାସ ହୋଇଛି। ଗାଈ ଖାଇଲେ ୟାକୁ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେବ ଏବଂ କ୍ଷୀର ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଏସିରେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଏଠୁ ଘାସ ମାଗଣାରେ କାଟିକି ନେବେ। ଏନ୍ଏସି ତ ଘାସ କାଟିପାରୁନାହିଁ ବା ଲନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଦୁବ ଘାସ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାକୁ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଣ୍ଡୁଆଇ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଘାସ ଯଦି ବାଛିଦେବେ ସେମାନେ ଘାସ ନେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈ ଅତି ଭଲ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀର ଦେବ। ଆ ଫଳରେ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ହେଇଛି ଏ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟ ଯାକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ତିନି ଥର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ତ କହିବୁ ଯେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏନ୍ଏସିର ଯଦି ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କେତେ ଓଳେଇବେ କେତେ ଘାସ କାଟିବେ ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କରରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଆକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ। ବିଧାୟକ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ। ସିଏ କେବଳ ଉପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଧେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଏଠି ଘାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁବାରରେ ଘାସ ଦରକାର ହୁଏ, ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୁବ ଘାସ ଏଇଠାରେ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁବ ଘାସ ପ୍ରାୟ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁବ ଘାସ ଗୁରୁବାରରେ ଦୁବ ଘାସ ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ଅତି କଅଁଳିଆ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଦୁବ ଘାସ ହେଇଛି। ନିହାତି କମରେ ଦୁବ ଘାସ ପୂଜା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ରତ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ଏଠି ଜଣେ ମହିଳା ଘାସ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଦୁବ ଘାସକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ଦୁବ ଘାସ କାହିଁକି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଦୁବ ଘାସ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୁବ ଘାସ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପାର୍କ ଭିତରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତି କଅଁଳିଆ ଦୁବ ଘାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ହାତରେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମାଉସୀ ଏ ଦୁବ ଘାସ କ'ଣ କରିବୁ? ପୂଜାରେ ଲାଗିବ, ଗୁରୁବାର ଲାଗିବ, ପଣା ଦିଆ ହେବ, କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁ ଓଷା ପର୍ବରେ ଦୁବ ଘାସ ଦରକାର। ମହାମାୟୀ ପୂଜା ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଦୁବ ଦରକାର। ଦୁବ ଘାସ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମିଳୁନି? ନାଇଁ ଏଇନୁ ଦୁବ ଘାସ ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ, କେବଳ ଏଇଠି ଏଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ମିଳୁଛି। ଖୋଜିକି ଆସିଲ? ଖୋଜିକି ଆଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଥିଲି ତ କହିଲି ଦିଟା ନେଇଯିବି ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୁବ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଅତି କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ଦୁବ ଘାସ ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଏ ପାର୍କ। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଭିତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ଯେ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲନ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଠିକାଦାର ଦେଇଥିଲେ, ବାହାର ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିଲା। ଏଠି କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପକାଇଲା ନାହିଁ, ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଲନ୍ରେ ଘାସ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେ ଲନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବ ଘାସ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଠଗଡ଼ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାପିଲି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାପସୁପା ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି ସଫା କରାନଯିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁବ ଘାସ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଲନ୍ ଉପରେ, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ଦୁବ ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଯଦି ଆକୁ ସଫା କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରୀସୃପ ଆ ଭିତରେ ରହିବେ। ତ
तो जदिबा कर्मचारी माननकु एठी नियुक्ति दिया जायछि सेमाने मध्य जगुचंती ओलाओली करूचंती किंतु दुब घास बहुल परिमाण रे आठगड़ बिजु पट्टनायक पार्क भितर हवा देखादेलानी। तेणु तुरंत जो माने गाई गोरु रखिछंती जो मानकर गाई गोरु क्षीर दउछंती सेमानकु आमे उदयलाबन तरफ अनुरोध करूँ से प्रकृति आसतु आठगड़ एनएसी बिजु पट्टनायक पार्क को एठारू घास गुड़ी को दुब घास गुड़ी को काटिकी नहीं जिवे सेमानकर गाई मध्य भल क्षीर दब आउपटे आठगड़ एनएसी बिजु पट्टनायक पार्क भितर घास पार्क भितर सफा हो पार। ब्यूरो न्यूज उदयलाबन्य।